Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang comparatives and superlatives. Komparatif itu digunakan untuk perbandingan antara dua hal. Nah, kita bisa menggunakan ER or more and then. Nah, kapan kita memakai ER itu jika short adjectives ya, jika kata sifat pendek ya, such as tall. For example here, Bob is taller than Ron. Jadi Bob itu lebih tinggi daripada Ron. Jadi membandingkan antara si Bob ini dengan Ron ya. Bahwa Bob itu lebih tinggi. Kemudian kita menggunakan kata more jika itu longer adjectives atau kata sifat yang lebih panjang ya. Such as beautiful. For example here, Sally is more beautiful than Sharon. Jadi membandingkan antara Sally dan Sharon. Dia lebih cantik ya daripada Sharon ya. Jangan lupa ada kata than-nya. Kemudian superlatif berarti menyatakan yang paling. Nah, kita bisa menggunakan kata the, kemudian est or most ya. And sometimes we also use in, of, or that clause. Jadi untuk pasangannya dari est, most itu kadang-kadang ada in, of, atau that clause. Nah, kemudian di sini ya, untuk est di sini digunakan untuk short adjectives ya, such as tall. Sementara most ya itu untuk longer adjectives such as beautiful ya. For example here, Bob is the tallest man in the room. Nah, kita tahu kan berarti ini kan superlatif. Jadi kan yang paling. Di sini jadi membandingkan satu orang di antara seluruhan gitu ya. Bob is the tallest man, berarti dia yang paling tinggi from the people in the room ya. Seperti itu, jadi keseluruhan. Kemudian kita bisa menggunakan most jika itu longer adjective ya. Sally is the most beautiful of all the women at the party. Nah, di sini dibandingkan oleh semua ya, semua wanita yang ada di pesta itu ya. Contoh yang lain, the spider over there is the largest one that I have ever seen. Nah, ini menggunakan that clause ya. Jadi bisa menggunakan kata in, of, dan that clause. Atau bisa no, in, of, or that. Jadi langsung saja ya. The fastest runner wins the race. Jadi pelari yang tercepat itu memenangkan perlombaan. Oke, berikut ini adalah polanya ya. Jadi untuk comparative atau perbandingan itu kita menggunakan more untuk long adjective ya, kata sifat yang panjang seperti beautiful ya, comfortable, and etc. And then we use er ya, itu untuk short adjectives. Kemudian jangan lupa ditambahkan kata than. Sementara superlatif itu untuk menyatakan yang paling. Jangan lupa ada kata the, kemudian most untuk long adjective, kemudian est untuk short adjectives. Setelah itu maybe in, of, that ya setelahnya, atau tidak ada ya, seperti itu. Okay, now we go to the exercise. Here, circle the comparatives or superlative. Jadi lingkari yang komparatif atau superlatif, kemudian tentukan ya it's correct or incorrect, benar atau salah ya. Benar untuk C dan incorrect untuk I. Nah, for example here, oxygen is abundanter than nitrogen. Kita lihat di sini, kira-kira di sini benar atau salah ya? Pasti jawabannya incorrect ya. Karena apa? Di sini kita lihat abundant itu adalah longer adjective. So the correct one itu harusnya more abundant. Kemudian number 2, the direction to the exercise say to choose the most appropriate response. Nah, kita lihat di sini appropriate ini adalah sebagai superlatifnya ya, dan ini long adjective. Jadi ini sudah benar ya. Okay, number 3, the lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. Nah, kita lingkari. Di sini adalah the most important test ya. Di sini sudah ada kata most, kemudian ada est. Nah, di sini pasti salah ya. Important itu adalah long adjective. So this one is incorrect. Number 4, harusnya the most important. Kemudian fashions this year are shorter and more colorful than they were last year. Nah, di sini ada shorter dan more colorful than. Okay, sudah benar ya. So this one is correct. Kemudian the professor indicated that Anthony's research paper was more long than the other students' papers. Nah, kita lihat di sini ada more long. Nah,
Long ini adalah short adjective, jadi nggak boleh pakai more, harusnya er ya, harusnya longer. So this one is incorrect. Okay, number 6. Alaska is the coldest than all the states in the United States. Nah, di sini the coldest than. Nah, lihat di sini ya, ada est, kemudian ada kata than. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya ini adalah of all states. So this one is incorrect. Number 7, the workers on the day shift are more rested than the workers on the night shift. Nah, di sini ada kata more rested than. Nah, ini membandingkan apa? The workers on the day shift ya, sama yang day shift ya, shift pagi ya, dengan shift siang ya, dua hal. So this one is correct ya, benar. Kemudian she was more happier ya, happier di sini. Happy ini adalah short adjective, jadi harusnya nggak pakai more ya, harusnya happier saja. So this one is incorrect. Number 9, the quarterback on this year's football team is more versatile than the quarterback on last year's team. Nah, di sini sudah tepat ya, karena ini adalah long adjective. Kemudian more pakai than ya, sudah tepat. She always tries to do the best and most efficient job that she can do. Nah, the best and most efficient. Oke, ini sudah tepat ya. So this one is correct ya. Ini menggunakan that clause ya. Kemudian the comparative is used to compare two equal things. Jadi ingat bahwa comparative ini untuk dua hal yang equals ya. For example here, the history class is larger than the math class. Jadi ini menggunakan comparative. Kemudian yang dibandingkan adalah kelas history dan juga kelas matematika. Oke, sama-sama ya, sama-sama kelas. Kemudian Mary is more intelligent than Sue. Nah, di sini dibandingkan siapa? Mary dan Sue. Nah, this is two equal things. More intelligent than. Okay. And then the superlative is used when there are more than two items to compare and you want to show the one that is the best, the biggest, or in some way the most outstanding. Jadi kalau superlative ini menunjukkan membandingkan lebih dari 2 items, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya atau seluruhnya ya, untuk menunjukkan the best, yang terbaik, yang terbesar atau yang the most outstanding ya. For example here, the history class is the largest in the school. Nah, di sini the largest ya, yang paling apa dari in the school, jadi keseluruhannya ya. Mary is the most intelligent of all the students. Jadi semuanya. Jadi Mary ini yang paling pintar. Oke, jadi membandingkan tidak hanya 2 ya, tapi lebih dari 2 ya. Bisa 3, 4 atau all ya, of all. Now, here ya, we can say that comparative is used to compare two equal things. Jadi 2 ya comparative itu. Kemudian superlative to show which one of many is in some way the most outstanding. Jadi satu di antara semuanya itu yang paling outstanding ya, yang gitu ya. Oke. Exercise 28 ya, circle the comparative or superlative and then indicate correct or incorrect. Jadi lingkari yang mana comparative atau superlatifnya, kemudian tentukan benar atau salah. Okay, number 1, Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Nah, di sini prestigious ya, berarti dia itu adalah long adjective, pakai kata the most ya, in the United States ya, di Amerika, jadi seluruhannya. Jadi so this one is correct ya. Rhonda is more hardworking of the class. Nah, kita lihat sini ya, Rhonda kemudian of the class, jadi seluruhnya ya. Harusnya bukan more ya, tapi harusnya the most ya. So this one is incorrect. Number 3, ada more experience than ya. Jadi sini engineers hired this year sama hired last year. Jadi only 2 ya. Only 2 things. So this one is correct ya. Kita memakai more saja karena hanya 2 ya. Yang dipekerjakan tahun ini dan dipekerjakan tahun lalu ya. Number 4,
The graduate assistant informed us that the first exam is the most difficult of the two. Nah, kita lihat di sini perbandingannya hanya 2 ya. Jadi nggak boleh kalau pakai most, harusnya pakai more. So this one is incorrect ya. Harusnya more than, ya, more difficult than the two. Number 5, he bought the more powerful stereo speakers that he could find. Nah, di sini adalah kata the more powerful, ya, that he could find. Berarti kan keseluruhannya ya. Kalau keseluruhannya kita nggak boleh pakai more ya, harusnya the most ya, the most, karena ini dari all ya. So this one is incorrect. Harusnya the most powerful stereo speakers that he could find. Okay, selanjutnya number 6. The afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture. Nah, di sini yang dibandingkan apa? Afternoon seminar and morning lecture. So this one is only 2 ya. So this one is correct. Jadi kita pakai more ya, karena hanya 2 yang dibandingkan ya. Kemudian the food in this restaurant is the best of the restaurant we visited last week. Okay. The better ya. Dan the food in the restaurant we visited last week. Karena yang dibandingkan hanya 2 hal ya. So this one is incorrect. Kemudian the plants that have been sitting in the sunny window are far healthier than the other plants. Oke, jadi ini antara 2 hal ya, the other plants sama the plants. So this one is correct. The photocopies are the darkest that they have ever been. Oke, jadi this one is correct ya, dari semuanya ya, yang paling gelap ya. The first journal article is the longest of the second article. Nah, di sini the first ya journal and the second ya. Jadi hanya 2 hal ya, jadi bukan longest karena hanya 2, harusnya comparative ya. This one is incorrect. Yang betul adalah longer than, is longer than the second article. Okay. And there is also irregular comparative ya di sini yang tidak beraturan. Nah, di sini kita menggunakan 2 parallel comparatives. Jadi kita menggunakan the harder he tried, the further he fell behind. Jadi semakin dia berusaha, semakin jauh ya dia tertinggal ya. Kemudian the older the children are, the more their parents expect from them. Semakin dewasa anak-anak, maka semakin seperti itu ya. Itu adalah 2 parallel comparatives. Ya, the harder and the further. Kemudian untuk contoh yang kedua, the older and the more ya. Jadi menggunakan kata the ya. The kemudian pakai comparative. Kemudian di sini the more children you have, the bigger the house you need ya. The more ya, the bigger. The harder you work, the more you accomplish. Nah, di sini ya, kita lihat di sini polanya ya. Di sini ada children, kemudian you have, kemudian the house you need ya. Jadi harus paralel ya. Ini ada subjek ya. Kemudian subjek you ya, kemudian di sini ada verb ya. Kemudian di sini juga subjek, kemudian verb ya. The harder you work ya, you kemudian work, kemudian you accomplish. Nah, kemudian the greater the experience, the higher the salary. Ya, semakin besar ya, semakin tinggi ya. Di sini apa yang dibandingkan ya? Experience ya, the experience ya, juga the salary. Jadi ini adalah sesuatu yang paralel, sama-sama bentuknya noun ya. Oke. Jadi kalau sama-sama sentence ya, sama-sama noun, sama-sama gerund, sama-sama adjective juga adjective, seperti itu ya. Okay, now here is the chart ya, the formula for the ER and ER structure ya. Ingat kita memakai kata the, kemudian ER atau more-nya tergantung antara short adjective atau long adjective, kemudian same structure ya. Jika itu ada subject, verb ya, jika itu sama-sama noun, maka di sini juga sama ya. Ada kata the, kemudian ER atau more ya. Kemudian same structure juga ya, subject, verb atau memakai noun ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat exercise-nya ya, circle
the two comparison with the, kemudian it is correct or incorrect ya. Number 1, the hotter the food is, the harder it is to eat. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya pola yang kurang adalah kata hardernya, ini kurang kata the ya. So this one is incorrect ya. The warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Oke, jadi ini sama-sama the warmer, kemudian the greater ya, sudah tepat ya. Kemudian di sini the weather, kemudian the attendance. So this one is correct. Number 2, the more you say the worse the situation will be. Kita lihat di sini ya, ada kata the more, kemudian the worse. Nah, di sini kurang tepat ya. Harusnya itu adalah the worst ya. Ini kalau worst st ini adalah superlative ya. Harusnya kita pakai yang comparative. So this one is incorrect. Number 4, the more time they have to play, the happier the children are. Oke, di sini ada the more, the happier. Sudah tepat ya, C ya, correct. Kemudian the thicker the walls, the noise that comes through is less. Nah, di sini ya, harusnya the less the noise comes through ya. Harusnya letaknya di sini ya. The thicker ya, sesuai pola ini tadi ya. Pola yang sebelumnya kita bahas itu. So this one is incorrect. Number 6, if you run faster, the earlier you will arrive. Nah, ini polanya faster dan the earlier ya. Tapi di sini kurang tepat ya. Harusnya kata faster ini ada di depan ya. The faster you run, the earlier you will arrive. Okay, so this one is incorrect. Number 7, the more you use the phone, the higher the bill will be. Okay, the more, kemudian the higher. Okay, this one is correct ya. Ada subject, kemudian verb, kemudian the bill, juga verb ya. Subject, verb. Number 8, the harder you serve, the easier it is to win the point. Okay, the harder and the easier. So this one is correct ya. Polanya sama ya, strukturnya you, serve, subject, verb, it, subject, is, verb. Number 9, the earliest you send in your tax form, the sooner you will receive your refund. Nah, di sini earliest ini adalah superlative. Nah, harusnya kita pakai yang comparative. So this one is incorrect. The more people there are at the party, you will have a good time. Nah, di sini ya, ada the more, kemudian di sini, nah, harusnya kata good ini harus dibuat comparative ya. Sementara di sini, harusnya the better time you will have. So, this one is incorrect. Oke, itu tentang parallel comparatives ya, perbandingan yang paralel. Now, we go to the exercise again. Circle the comparative and superlative and then indicate correct or incorrect. The coffee is more stronger today than it was yesterday. Nah, di sini strong itu adalah short adjective. So this one is wrong ya, incorrect. Harusnya stronger aja ya. The tree that was struck by lightning had been the tallest of the 2 trees we had in the yard. Nah, di sini ya, karena hanya ada 2 ya, perbandingan 2 itu adalah comparative ya. Bukan tallest, tapi adalah taller than. Ya, jadi karena hanya 2 perbandingan harusnya kita pakai tall ya. Taller ya, with ER. So this one is incorrect. He will buy the most fuel efficient car that he can afford. Okay, this one is correct ya, karena yang bisa dia usahakan ya dari keseluruhannya. Jadi pakai kata most ya, superlative. The closest it gets to summer, the longer the days are. Nah, ingat ini adalah parallel comparatives. Tidak boleh pakai superlative ya, harusnya adalah closer ya. The closer, the longer. So this one is incorrect. The business department is bigger of the departments in the university. Nah, di sini ya, the business department of ya, ada of the departments in the university. Berarti kan ya. Harusnya bukan bigger, tapi kita gunakan superlative ya, the biggest of. So this one is incorrect. Okay, I really do not want to live in Southeast because it is one of the most hot areas in the United States. Okay, karena di sini hot itu adalah short adjective, itu harusnya pakai hottest ya, the hottest. So this one is incorrect. It is preferable to use the most efficient and most effective methods that you can ya.
Oke, jadi this one is correct ya, dari keseluruhannya ya. Ini adalah menggunakan that clause ya. Untuk superlative, tonight's dinner was more filling than last night's. Oke, bandingkan adalah tonight sama last night, hanya dua ya. So this one is comparative. The sooner the exam is scheduled, the less time you have to prepare. Oke, this one ya, it's okay ya, correct ya. Sooner ini adalah comparative, less itu ya, juga comparative. Kemudian the house is now the cleanest that it has ever been. Oke, jadi ini adalah dari that clause ya, superlative memakai est, kemudian clean ini adalah short adjective, jadi this one is correct. Okay, now choose the letter which is the correct ya. The speed of light is bla 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 the speed of sound. Nah, di sini membandingkan dua hal ya, light dan juga sound. So the correct one is ya, much faster than. Jawabnya adalah B ya. Kenapa bukan yang A? Karena nggak ada kata than-nya ya. Kemudian kenapa bukan C? Karena ini bukan superlatif ya. Karena hanya membandingkan dua hal. Kalau as fast jelas bukan ya. Seperti itu ya. Number 2, the use of detail is blah 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 method of developing a controlling idea and almost all students employ this method. Oke, yang betul adalah the most common ya. The most common method of developing controlling idea and almost all students employ this method ya. Jadi kita menggunakan superlatif ya. Kalau kita menggunakan more common nggak ada ya, karena nggak ada kata than. Most common ini kurang kata the ya, common saja juga salah. And then number 3, in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Now, which one is true? Adalah yang D ya. The looser the brushwork is, the more vitality. Nah, ini adalah parallel comparatives. Jadi yang paling tepat adalah yang ini ya. Kalau yang C salah karena ya hanya the loose saja ya. The looser ini kurang verbnya ya. Kemudian the brushwork is loose ini jelas salah ya, nggak ada hubungannya dengan comparative and superlative. Okay, that's about comparative and superlative. What you can remember ya, comparative itu menggunakan er ya, atau more, kemudian menggunakan than. Kemudian yang dibandingkan adalah dua hal ya. Kemudian kalau superlatif itu est atau most ya. Untuk est untuk short adjective, kemudian most itu untuk long adjective. Kemudian yang dibandingkan lebih dari dua ya, bisa 3, 4 atau yang keseluruhannya. And then you can do the quiz in this link ya, in the description box. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.